Well, once again, good morning. I can see some of you, including me, are wearing long sleeves as the temperature is getting lower and lower and lower, and then we are ready for fall. Amen. Okay. Ready or not, winter is coming. Okay. This morning I want to continue with the same theme that we've been learning since last week. The title of my sermon today is the same. This is part 2. It is about rooted and built up in Him. Jadi pagi ini kita mau belajar lagi ya, kita lebih dalam lagi tentang bagaimana kita boleh berakar dan kemudian kita boleh terus dibangun di dalam Tuhan. So let's continue to learn and then to be rooted and to be built up in Him. So let me start with this. I want to bring you to remember again, to memorize again that our theme this year is, anyone remember? Tema kita tahun ini ada yang ingat? Rebuild ya. Our theme for this year is rebuild. Let's see this slide. So our theme is rebuild. It's taken from the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 10 until verse 15. Let me read this quickly to all of you. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya, 1 Korintus pasal yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care of how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Jadi sesuai dengan karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. So we are talking about rebuilding. Kita berbicara tentang bagaimana kita membangun kembali gereja Tuhan ini ya, rebuilding the church. We talk about foundation, we talk about rebuilding the church, and then what it means, it's next slide. It means that we will revisit again our foundation, and then we will reinforce our structure, and then we will renew our commitment. Jadi dalam membangun ini apa nih? Maksudnya kita menaruh fondasi supaya gereja Tuhan menjadi kuat. Kita akan lihat lagi gitu, fondasi kita seperti apa. Karena kalau kita mau bertumbuh, kita perlu fondasi yang kuat ya. If we want to grow, we need to have a solid foundation in our lives. And then we need to reinforce our structure. Struktur kehidupan kita yang menopang kehidupan kita itu harus dikuatkan kembali. Dan kemudian kita juga akan memperbaharui komitmen. Karena seringkali komitmen itu kan bisa pudar ya, karena waktu, karena masalah. And then we will renew our commitment because as you experience, I believe that commitment can fade. So we need to be reminded and then we need to renew our commitment in our relationship with other people, in the context of marriage, and then with other people, our friends and our community. So mari kita mulai dari sini ya, dari tema ini. Kita lihat bahwa sebenarnya apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Let's see that what God wants to do in our life, especially in the church. Now, when I talk about the church, we need to understand what the church is. Kalau saya bicara tentang gereja, kita perlu mengerti apa yang dikatakan gereja. Apa itu yang dikatakan gereja? Nah, kita lihat dari 2 Korintus ya, pasal yang ke-6 ayat 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. The Bible says, "For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people." Karena kita ini adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Nah, saudara perhatikan ya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. So, when we are talking about the church, actually the church has never been the place but the people. And it is not the building but the body of Christ. Kalau kita bilang gereja tuh gereja bukan bicara tentang bangunan ini, bukan tentang bangunan yang fisik sebenarnya.
Gereja juga bukan hanya sekedar yang dinamakan pelayanan, ya, bukan yang dinamakan struktur, bukan yang dinamakan divisi-divisi misalnya, atau program, tetapi gereja adalah tubuh Kristus, adalah setiap kita masing-masing. So the church is not the building, it's not the program, it's not the ministry, it's not the department, and so many things, but actually the church is us, every one of us, as part of the body of Christ. Therefore, we need to understand that we actually don't go to church, but we are the church. Jadi kita ini bukan sekedar pergi ke gereja, tapi kita adalah gereja. Jadi kita memang sini beribadah bersama-sama, tapi kita perlu ngerti di awal bahwa kita ini semuanya adalah gereja Tuhan. Ada amin? So we are the church, we are His church. We are not just going to the church, yes we go to a place of worship and then to worship, to learn about the words of God together. But other than that, we are actually the church. Kita adalah yang dinamakan gereja Tuhan. Nah kemudian saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ini punya rencana untuk gerejanya. There is God's desire for His church. Ada kehendak Tuhan untuk gerejanya, untuk setiap kita. Well, so when I say that God has a desire for His church, it means that God has a desire for every one of us. For you and for me. As it's written in the book of Colossians chapter 2 verse 6 to 7, kita lihat kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di sini sampai ayat yang ke-7 ya. Di sini dikatakan begini, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Which means, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Nah, saya bacakan dari ayat ke-6 sampai 8 ya di bahasa Indonesianya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya kita boleh berakar dan intinya bertumbuh di dalam Tuhan, karena ada banyak sekali pengajaran yang palsu, yang salah, ide-ide yang salah yang dapat membawa kita bisa jauh dari Tuhan. So the words encourage us, reminded us to have a strong root, to deeply rooted in the words of God, in God Himself, and then to continue to be built, because now our challenge, we are facing so many ideas, so many philosophy that's really against us or not in line with the words of God. And it's very dangerous for our Christianity, for our lives. Kita bahaya sekali ya kalau kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara lihat di sini di yang kalimat di bawah, ada dua hal yang harus terus terjadi nih dalam hidup kita. Yang tidak boleh berhenti di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu kita harus terus berakar, itu bicara tentang pertumbuhan secara alami, berakar kuat di dalam Tuhan, dan kemudian terus dibangun di atas Dia. So two things that must continue to happen in the life of every believers are being deeply rooted, that's the natural thing that must happen in our life, day by day, to continue to have a strong root, and then being built up in Him. And then the second point, it talks about our effort. It's not natural. If we want to continue to be built, we need to give our effort to be built in God. We need to give our best to read the words, to pray, to come to church, and then to fellowship with the body of Christ. Nah ini dua hal yang harus terjadi nih dalam hidup kita, oke ya? Karena ini yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara lihat di sini, Tuhan ini menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya, betul ya? God accepted us as who we are, but God doesn't want to stop there. He wants us to continue to grow in Him, to continue to be built in Him. So, if we are talking first, number one is to be deeply rooted, as the Bible says. It talks about growing. And then the root is actually the source that, the thing that absorbs a nutrition.
So God wants us to have be nourished by the words of God. Tuhan nih mau kita boleh diberikan makan oleh firman Tuhan. Jadi sumber makanan kita, sumber kekuatan kita itu adalah firman Tuhan. The source of our nourishment, it should be the words of God. Harus menjadi sumber itu yaitu firman Tuhan. Kenapa? Tujuannya apa? So what's the purpose? You know, the root is there is not just for being the root. The root should continue to grow and then to bear fruit. So our Christian life, we need to bear fruit. And then the way for us to bear a good fruits that can be enjoyed by other people is by having the right, a good nourishment. Betul ya? Kita kan tujuannya untuk berakar itu bukan hanya untuk sekedar berakar, tapi akar itu harus bertumbuh dan dia pada akhirnya menjadi pohon yang menghasilkan buah. Dan bagaimana sebuah pohon harus menghasilkan buah yang baik, yaitu dengan memiliki akar yang baik yang dapat menyerap nutrisi. Nah saudara ini di depan kita ada punya pohon peach. Ada yang tahu nggak kita punya pohon peach di sini? Wah setiap minggu pasti lihat. Cuma nggak sadar aja, si ibu bingung-bingung di mana ya bu ya. Nanti keluar, so we have one peach tree. So if you go out of the lobby and then you look to the left, there is our peach tree. And then right now, ini lagi berbuah. There are the fruits, and then my son took some in a plastic bag yesterday, and then all the teenager, I think they taste it. That's Tante Mona's favorite. Tapi ada yang bilang, Pak Sony said to me, Pastor, next year let's put something on the soil. Put something on the soil. Give vitamins. Oh, even the soil needs a vitamin. Why? Because the vitamin can go down into the roots and being absorbed by the roots. So the fruit can be even bigger and then sweeter. Kayak gitu ya, bisa lebih manis. Siapa? Benar ya, Sony yang bilang ya. Bisa lebih manis. Nah harus dikasih vitamin katanya. Nah gitulah. Jadi untuk punya pohon yang baik dan berbuah yang baik, kita ini mesti makan yang baik. Gitu. Dan sumbernya makanan yang baik itu apa? Hati-hati, ada banyak yang seolah makanan yang bisa masuk dalam kehidupan kita. Tapi makanan yang baik, nutrisi yang baik itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Kenapa kita perlu? Karena kita mau menghasilkan buah yang baik. Amin. Nah yang kedua, the second point, Colossians 2, 6-7 says, is other than to have a deeper root, a stronger root, and then let your lives be built on Him. Tuhan juga mau supaya gerejanya boleh terus dibangun menjadi sebuah bangunan yang kokoh. God wants us to continue to be built upon a solid foundation, to have a solid and good and a great building. So solid building, because we will experience storms and so many things, problems in our lives. If we didn't have a strong foundation, then our building, our life can be easily, destroyed by the storm, by problems, by challenges, by adversity that we experience in our daily life. And then the purpose is so we can have if it is talking about the building, remember that we are the church. The church of God's church, it talks about the building. So the building it's there to for people to live, to be healed, to be equipped, and then to be released. Kalau dikatakan tadi bertumbuh itu untuk menghasilkan buah, tapi kalau bangunan itu kan sebuah tempat di mana orang perlu datang, dia diam di sana, dan kita berdoa supaya gereja ini boleh menjadi tempat di mana kita bisa menampung banyak orang, kita bisa merawat banyak orang, kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa kemudian memulihkan orang, memperlengkapi mereka, dan kemudian mengutus mereka untuk melayani Tuhan. Betul ya? Nah itu adalah kehendak Tuhan untuk gereja. That's the purpose of God for the church, for every one of us. That's why Colossians says that we need to grow down into Him and then to continue to be built on Him. So let's see this. Next slide. God has a purpose for His church, for sure. We know the great commandment, we know God's vision for each one of us. But unfortunately, the condition of the church nowadays is often wounded or broken
or incomplete or immature and has lost its focus. So we need to, in order for us to fulfill its calling, the church needs to be restored and to be built. Tuhan punya panggilan untuk gerejanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sayangnya kita lihat bahwa banyak kali kondisi gereja ini enggak sehat. Kondisi gereja ini tidak kuat. Banyak kali gereja Tuhan, umat Tuhan, itu mereka dalam kondisi terluka. Mereka dalam kondisi terluka, kemudian mereka hancur, apakah itu karena ditinggalkan, apakah itu karena masalah kehidupan, atau mereka tidak lengkap gitu. Ada satu hal yang tidak lengkap. Saya bisa bicara tentang keselamatan yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, atau mereka tidak dewasa, immature. Dan pada akhirnya mereka juga nggak fokus nih, hidupnya nggak fokus. Tidak fokus kepada tujuan Tuhan, lost its focus. We should focus on the purpose of God in our life, but the church has lost its focus. Pada akhirnya sebenarnya untuk dapat memenuhi panggilan Tuhan, amanat agung Tuhan, gereja Tuhan itu harus dipulihkan dan dibangun kembali. Gitu ya. Gereja Tuhan harus mengalami yang namanya pemulihan. Ketika saya katakan gereja Tuhan kembali, mari kita ingat bahwa gereja itu adalah kita. So let's remember again, when I talk about the church, it means every one of us. Many times we cannot deny that we are wounded, we are broken, we need healing, we need to be restored, we need to be rebuilt by the grace of God. Why? Because God has a purpose and God wants to use us to fulfill His calling. But if we are not complete, if we are not grow to be more mature and be more mature, we won't be able to fulfill God's calling. Kita nggak bisa sebagai gereja Tuhan kalau kita tidak dipulihkan, kalau kita sakit, namanya orang sakit ya dia tidur aja misalnya. Dia nggak maksimal dalam panggilannya. Untuk itu, untuk bisa maksimal memenuhi panggilan Tuhan, gereja Tuhan itu harus dipulihkan. Nah ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan mau memulihkan setiap kita. Ada amin. God wants us to experience His restoration, His healing, and then His blessing in so many ways. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika gereja tidak fokus terhadap panggilan Tuhan, maka gereja akan fokus kepada hanya sekedar apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah demi masalah. So when the church didn't focus to the call of God, then we will focus only to what's in front of us. That what we experience, which is problem and problem. We will ended up trying to solve problems and another problems. But one thing that we need to realize, one thing that is so sure, there are two things that I know at least that is certain in our lives. Number one is death, and number two is problem. Ada dua hal yang saya tahu yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang, yaitu yang namanya kematian, yang kedua masalah. Siapapun, kondisinya apapun, mau punya apapun, pasti yang pertama nanti ada kematian, betul ya, kita nggak ada yang eternal gitu sebelum nanti kehidupan kedua, dan pasti ada masalah. Alkitab katakan seperti itu. The Bible says while you are in the world, you will have trouble. So it's not a prophecy. Well, it is what it is. That's the fact. No one is immune to trouble, to problems. You are a pastor, you are a president, you are whoever you are, you will have a problem in your life. Now, if we didn't focus to God's calling, then we will just live from problem to problem. We are trying to solve problem and trying to solve with another problem. Oftentimes it's like that. And then, so church, what I want to encourage you, we need to be able to see beyond ourselves. Ada amin. Kita ini perlu melihat lebih dari diri kita sendiri, lebih dari masalah kita. Karena kalau kita hanya melihat apa yang kita alami, kita hanya hidup di masa sekarang, kita nggak akan pernah maju, kita tidak akan pernah melakukan yang baik untuk Tuhan. So that's why God wants to rebuild His church. God wants His church to continue to have a deeper root so they can grow and to bear fruit.
It is God's destiny to fulfill His calling that He has put in your life, not just to live between problems and problems. Amen. There is a greater purpose in your life from God than just by living with problems. Ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, bukan hanya kita sekedar mengurusi masalah. Waduh, kalau kita ngurusin masalah nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada selesai-selesainya. Tapi dari masalah itu apa nih tema kehidupan kita secara umum? So mari kita lihat ada rencana Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah terbesar yang kau miliki pada hari ini. So there is a great plan from God for your life. It is greater than your greatest problem that you experience right now. So that's why again, that's why God wants His church to go back, to be rooted in Him, and to be built in Him. Now when I talk about to be built, jadi kita udah lihat bahwa Tuhan mau gerejanya untuk terus bertumbuh ya, dan boleh terus dibangun. Waktu saya katakan dibangun ini artinya seperti ini nih, yaitu boleh kalau ada yang rusak itu diperbaiki, atau ditambah, atau yang kurang itu ya dilengkapi gitu. Atau membuat sebuah bangunan itu menjadi lebih baik, terlihat lebih baik, membuat lebih kuat. So when I talk about to be built, it means, is it on the next slide? It means that to mend what is broken, to restore, to add, to complete, and to make it whole, to make it better, or to make it stronger. It talks about our life. Tuhan ini mau meluruskan misalnya apa yang sudah melenceng. Apa yang rusak, Tuhan mau perbaiki. Apa yang kurang, Tuhan mau berikan, Tuhan mau tambahkan. Apa yang jelek, Tuhan mau lakukan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan seterusnya menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Sehingga gereja Tuhan bisa terlihat baik dan kita bisa benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ada dua hal yang kita perlu berdoa kepada Tuhan. There are two things that we need to pray to God. Individually we need to pray. Secara pribadi nih, secara masing-masing kita perlu berdoa kepada Tuhan. Ini bukan minta istri doain, bukan minta suami doakan, tapi kita secara pribadi, kita dalam hal ini saya pakai kata Manado ya, kita berarti saya ya. So this is actually literally me. I need to pray, we need to pray for these two things. Kita perlu berdoa untuk dua hal ini ya. Yang pertama, the first one, we need to ask God to restore and to rebuild what is broken in me. Kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk merestorasi, memulihkan, dan membangun kembali apa yang rusak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Ada amin. Kita boleh terbuka di hadapan Tuhan biar Tuhan boleh menyelidiki hati kita. So let's as I share the word, I want to encourage you to be open to God. Like David said, Psalmist said this, and then it's written in the book of Psalm 139 verse 23 and 24. So the Bible says this, God, I invite your searching gaze into my heart. Examine me through and through. It's like a doctor. Find out everything that may be hidden within me. Put me to the test and sift through all my anxious cares. See if there is any path of pain I am walking on. And lead me back to your glorious everlasting ways, the path that brings me back to you. So in other translation, New International Version, it says, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Jadi ini pemazmur ini luar biasa ya. Dia begitu terbuka kepada Tuhan. Dia katakan, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wah saudara, saya seperti saudara tahu, profesi saya salah satunya adalah
penerjemah di mana saya mendampingi pasien ke dokter. Dan ketika orang datang ke dokter kan, orang itu terbuka sama dokter seharusnya ya. Gitu. Dokter, saya sakit ini, gitu. Saya mengalami ini gitu. Coba dokter periksa, selidiki, coba lihat mana nih yang salah, errornya di mana nih. Coba dokter temukan, lakukan tes demi tes, oke saya mau. Gitu. Itu yang harusnya kita lakukan, terbuka di hadapan Tuhan. Nah, so as the psalmist is actually just like every one of us when we go to the doctor. So we ask the doctor, okay, test me, see through in me, what's wrong in me. I experience this symptom because of my belly is painful. Or if you want to do a test, just test me. If you want to do a EKG on my heart, just test me. And then one doctor he's a funny doctor. When he's checking, let me listen to your heart. The doctor said, and then he put the stethoscope and then, oh, you still have one. Maksudnya ada dokter yang bilang, coba saya cek dulu jantungnya gitu. Oh ternyata masih ada gitu jantungnya, masih punya satu. Masih punya gitu, jantungnya masih berdetak berarti bagus gitu. Kalau udah gak berdetak kan berarti parah gitu. Dokternya bercanda gitu. Oke, nah tapi kira-kira seperti itu. Jadi saudara, pemazmur dia datang kepada Tuhan, dia terbuka sama Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Ada setahun sekali yang kita namanya kan physical ya. Itu berarti kita dibuka tuh semuanya. Kita terbuka, mau dicek apa aja gimana dokter deh, cek aja yang perlu dicek. Nah kita seperti itu. So each of us once a year we go to the doctor and then we will have a physical examination. The doctor might ask you to open everything because the doctor will check everything basically. So that's the attitude that we need to have towards the Lord, towards God, to be open our heart, open our lives. If we want to be restored, we need to be open to God Himself. Kalau kita mau dipulihkan, kita perlu terbuka terhadap Tuhan. Ini Pastor Rick Warren katakan bagus seperti ini. Revealing your feelings is the beginning of healing. Pastor Rick Warren katakan seperti itu ya. Untuk kita boleh mengalami yang namanya kesembuhan, kita ini perlu terbuka, menyatakan perasaan kita terhadap Tuhan. Kalau engkau kecewa, engkau katakan, Tuhan, saya ini kecewa, hati saya sakit, saya mengalami trauma, saya mengalami hal-hal yang buruk waktu saya kecil, atau mungkin pasangan saya, anak saya mungkin, orang tua saya, karena mereka saya sakit. Kita perlu terbuka terhadap Tuhan. Tuhan coba lihat apakah saya berdosa ya, apakah saya berkata-kata salah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, seringkali yang menghambat rencana Tuhan untuk digenapi, yang membuat orang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak bisa dibangun lebih lagi, itu karena kita merasa oke, kita merasa gak sakit, kita merasa bahkan tidak perlu untuk dibangun, tidak perlu untuk dipulihkan. Tidak perlu untuk kita tidak melihat bahwa ada yang salah dalam kehidupan kita. Kesombongan membawa kita, menahan kita untuk kita tidak terbuka di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita yang membuat kita tadi terluka dan membuat kita sakit dan rusak. Nah, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. So, oftentimes what hinders us to experience God's healing is because we think that we are okay. I'm okay. I don't need God. I don't need His healing. I don't need to be restored. And pride has hindered us to experience His healing, to experience His promises to be fulfilled in our life. Even though we know that, we are full of disappointment. We get angry easily with other people. We tend to get angry easily. So, church, let's go back to Jesus Christ. Let's be open to God. Mari kita buka diri kita buka hati kita untuk Tuhan boleh koreksi kita. Ada amin. So we need to ask God to restore and rebuild what is broken in you. Kita perlu
mulai dengan satu pertanyaan sederhana aja. Tuhan, mungkin saya terlihat oke, tapi kalau ada Tuhan, nah ini terbuka. Kalau mungkin ada satu hal yang salah dalam hatiku, Tuhan nyatakan itu Tuhan. Wah, kalau engkau berdoa seperti itu nanti Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara, Tuhan bisa ingatkan. Nanti Tuhan akan bawa engkau untuk mengalami, mengambil keputusan apakah mengampuni, melakukan hal-hal tertentu di mana engkau pada akhirnya mengalami pemulihan yang dari Tuhan. So ask God to restore and to rebuild your life, what's broken in you. And then ask the Holy Spirit to teach you the secret of contentment, to face any setback or disappointment, and to give you wisdom, to give you braveness and discernment, patience and joy in the work that He has called you, and to pray every day so you can experience God. Minta Tuhan untuk kita boleh mengalami yang namanya konten gitu, cukup di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh menghadapi gitu, apa yang namanya mungkin kemunduran atau kekecewaan, ada hikmat dari Tuhan untuk boleh mengambil keputusan apa yang kita perlu lakukan, apa yang perlu kita jalani dengan apa yang kita alami dalam kehidupan setiap kita. So ini satu hal yang penting, this is a very important thing. Let's pray, even every day. Lord, at the end of the day, we can always pray to God, teach me, test me, reveal to me if I did something wrong to you, to your people. And then if I got broken, heal me, oh God, restore me. Wow, that's amazing. And God will heal you, I believe. You will experience the healing, the restoration that God has in store for you. Yang pertama. So the second point, we need to ask God to restore and to rebuild what is broken in our family. It's all started with ourselves and then continue with our family. Why I bring this topic. Kenapa saya bawa satu topik ini ya, saya sudah bahas sedikit minggu lalu. Bahwa pertama nih kalau kita mau dipulihkan, kehidupan kita mau dipulihkan, itu harus dimulai dari diri kita. It has to start from ourselves. And then continue to our family. We need to ask God to restore and to rebuild what is broken in our family. Why family? Again, family is very important. Family, it is not just a family. Family is God's representation of His kingdom here on earth. Keluarga itu adalah representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara tahu pentingnya keluarga, sedemikian pentingnya iblis sangat fokus untuk merusak yang namanya keluarga. So it is so important, you can see that the devil is so focused to destroy what is called family. The relationship between husband and wife. Kalau dikatakan keluarga itu berarti dimulai dari yang namanya suami dan istri ya. Ketika pernikahan kan itu jadi sebuah yang namanya keluarga. Jadi fokus pekerjaan iblis itu adalah merusak keluarga, hubungan suami istri. Bahkan seringkali saudara lihat bahwa pribadi yang rusak itu seringkali dihasilkan dari keluarga yang rusak. So the devil are so focused to break relationship between husband and wife, to break families. And as you can see, a broken child is often the product of a broken family or broken relationship. And a dysfunctional child is often the product of a dysfunctional father or dysfunctional mother, dysfunctional parents. Anak yang broken home, kalau dikatakan yang anaknya rusak itu biasanya keluarganya nggak benar juga. Itu menghasilkan seperti itu. Ketika tidak ada fungsi dari seorang tua, tidak ada fungsi ayah, tidak ada fungsi seorang ibu di dalamnya, maka anak juga bisa jadi dia tidak bisa berfungsi. Dalam arti ketika misalnya orang tua tidak mengasihi, anak tidak akan belajar untuk mengasihi. Dysfunctional in the issue of love. If they never experience the love from their parents, then it is very hard for the child to love other people. That's the importance of a family. Now let me share this with you. I call this Goliath in your family. Ada Goliat di dalam yang namanya keluarga kita. Nah, saudara perhatikan ini ya, ini satu hal yang menarik, ini sejarah nih ya. So the story is about when Moses started with Moses sent the leader from
each tribe from 12 tribes of Israel to see the promised land. And at that time, they saw the descendants of Anak. Jadi ada keturunan orang Enak ya, yang ketika Musa mengutus pemimpin dari 12 suku Israel untuk masuk tanah Kanaan, salah satunya Yosua dan ada juga Kaleb dan lain sebagainya. Kalau saudara ingat, mereka kan laporannya apa? Oh, negerinya bagus, buahnya bagus, tapi orang-orangnya seperti raksasa, ingat ya? So the report from all the leaders of the 10 tribes, 10 leaders, they said, oh, the land is so very good. But shorten the story, it's just the people right there is just like a giants. That's the descendant of Anak, orang-orang Anak itu. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Ini let's see the words. Joshua chapter 11 verse 21 and 22. I didn't put the whole verse to put it in the context, but it's all in the context. So the Bible says this. During this period, Joshua Joshua 11, 21, 22. Oh yeah, during this period, Joshua destroyed all the descendants of Anak. I don't know if I said it rightly. The descendants of Anak who live in the hill country of Hebron and in the other areas and so on and so on and so on. So none of the descendants of Anak were left in all the land of Israel. So in the land of Israel, nothing left. But pay attention to this. Though some still remained in Gaza, Gath, and Ashdod. Dalam firman Tuhannya dikatakan begini. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak. Dari pegunungan, dari Hebron, ini sebenarnya dari Debir, Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan seluruh pegunungan Israel. Semuanya ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, dan sudah perhatikan di Gat, G-A-T ya kalau bahasa Indonesianya, dan di Asdod, firman Tuhan katakan masih ada yang tertinggal. So pay attention to this word. Masih ada yang tertinggal. Some still remain, which is in one part is in Gad. Oke, di Gad masih ada yang tertinggal. Siapa yang tertinggal? Keturunan orang Enak. Berapa lama kemudian di 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar, seorang pahlawan, dalam bahasa lain, dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat. Orang mana? Orang Gad. Wah, luar biasa. Whose height tingginya 6 hasta dan sejengkal. So, after a while, a few years later maybe, it says in the book of Samuel chapter 17 verse 4, it says that and there came out from the camp of the Philistines a champion, a hero named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Why Gath appeared? That's written in the book of 1 Samuel chapter 17. Kenapa si Goliath ini muncul? Kenapa si Goliath ini bisa ada? Karena mereka disisakan, betul ya? Karena mereka tertinggal. Because there was still remain the descendant of Anak in one area called Gath. So, saudara dapat bahwa ketika ada yang disisakan, ada yang tertinggal, maka suatu saat itu akan muncul menjadi Goliat. So, saudara lihat, let's see this next slide. Beware of an unresolved issue in your life. I'm sorry I didn't put in the PowerPoint. But listen to this. Beware of an unresolved issue, which is problems, conflicts, or just matter. For one day it will rise and could destroy your relationship. Saudara, hati-hati terhadap yang namanya masalah atau konflik atau hal-hal yang tidak selesai.
Yang tidak selesai ini apa? Yang ditinggalkan, yang dibiarkan. Karena suatu saat itu akan menjadi Goliat di dalam kehidupan. Kalau engkau meninggalkan, engkau menyisakan, engkau tidak membereskan, maka suatu saat dia akan muncul menjadi Goliat. Nah, Goliat itu apa? Goliat itu adalah musuh, kita bisa katakan masalah yang disisakan, dibiarkan, dan pada akhirnya saudara lihat dia mengintimidasi bangsa Israel dan berpotensi untuk menghancurkan bangsa Israel kalau tidak ada Daud yang muncul. So in the end, as you can see, Goliath appeared because he was still remain. Joshua didn't destroy all apparently because some still remain, and because of that, it came up as a hero, and then it could potentially destroy the Israelites. Even the king was so afraid of Goliath. Raja aja waktu itu takut sama Goliath. Daud muncul. Nah, Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan masalah apa yang belum dibereskan di dalam kehidupanmu. Masalah apa yang belum dibereskan di dalam pernikahanmu misalnya. Konflik apa yang belum diselesaikan di dalam pernikahanmu, di dalam hubunganmu, suami dengan istri, atau dengan yang lain. Hal-hal apa coba yang mengganggu, yang sebenarnya menggerogoti perasaan misalnya, merusak hubunganmu antara suami dengan istri, atau yang kayaknya disisakan aja gitu, dibiarkan. Kayaknya dianggap biasa. Ini dianggap tidak penting lah untuk dibahas. Padahal sebenarnya kita makan hati. Padahal kita tanpa sadar kita menangis sendiri. Kita ceritanya sama orang lain, kita membereskannya bukan dengan yang seharusnya tapi dengan orang lain. Kita seringkali kita sapu ke bawah karpet gitu, kayaknya udahlah gak penting lah, kita biarin aja. Ketutup seolah baik dari luar bersih padahal dalamnya sebenarnya tidak baik. Bahwa ketika engkau memelihara Goliat, meninggalkan Goliat, meninggalkan orang-orang enak itu, suatu saat itu akan berpotensi untuk menghancurkan pernikahanmu, hubunganmu antara suami dengan istri, mungkin dengan orang tua atau dengan anak atau dengan teman-teman yang lainnya. Engkau perlu bereskan. Kalau ada sesuatu yang kau simpan, bereskan di hadapan Tuhan. Suami atau istri, setiap pribadi itu harus bangun, harus muncul menjadi seorang Daud di dalam keluarga, siapapun itu. Ini bukan berbicara tentang laki-laki atau perempuan, tetapi orang yang berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So, let me ask this question in your relationship. What is the thing that still remain in your relationship, in your marriage, with your partner? What kind of conflict? Is there any unresolved conflict that you keep it in your heart? What are the things that actually, destroy your relationship? That you think that it is not important. You just wipe it under the rug, under the carpet to make it looks like good, but apparently what's inside, it destroy you, it destroy your feelings, it destroy your life, it destroy your future. And your children, and so on and so on and so on. Because right now, what God wants is somebody like David to rise up and challenge Goliath, to stand on the words of God, on the truth, to act based on the words of God. You might think that you are small, you might think that you are limited, but with God, there is nothing impossible. Daud mengalahkan Goliat. Intinya apa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Jangan tinggalkan sesuatu hal yang suatu saat pasti ketika itu ditinggalkan, itu akan muncul menjadi Goliat di dalam kehidupan. Kalau ada yang gak beres, bereskan. Jadi minta kepada Tuhan. So back to the point, we need to ask God to restore what is broken in our family. The relationship between me, with my partner, with my spouse, with my husband, or with my wife, or even with your children, or even with your parents. So beware of unresolved conflict, issue, problems. Let's be humble and be open. As we see from the first point, be humble before the Lord.
be open before the Lord. And then let your life be guided by the grace of God and then by the love of God. If you need to forgive someone, forgive them. If you need to release forgiveness, release forgiveness. Because forgiveness is not about feelings, it is a decision. It might be so hurt in your life, but stay in the faith, stay in the Word. That's why we need to really be rooted in the words of God, so our action will be guided by the Word, not by our feelings. Kita perlu tertanam dalam Tuhan, kenapa? Karena kembali, angin itu besar, badai itu ada, masalah itu gak pernah berhenti. Tapi ketika kita berakar di dalam Tuhan, maka tindakan kita, buah kita itu firman Tuhan, satu hal yang baik. Iya sakit, betul sakit, tapi kita bereskan, kita tetap beriman, kita tetap keluarkan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin. So ask God to restore and rebuild what is broken in you. Ask God to restore and to rebuild what is broken in your marriage, in your family, in your relationship. And continue to be rooted in Him and to be built in Him. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita boleh jadikan Yesus sebagai fondasi perjalanan iman kita. Jangan kita pernah berhenti atau menyerah di dalam perjalanan iman. Ada amin. Enggak gampang, betul. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ingat bahwa Tuhan ini Allah yang penuh dengan kasih setia. Datang pada Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Let's put Jesus as our solid foundation and continue to walk in the faith, in the words of God. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar gereja Tuhan boleh semakin kuat, semakin bertumbuh dan terus dibangun di dalam Tuhan, menjadi gereja yang pulih, menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang teguh di dalam iman, sehingga kita dapat memenuhi, berjalan di dalam panggilan Tuhan, menyatakan amanat agung Tuhan, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Yesus. So this is my prayer this morning, that the church will continue to grow stronger, to continue to be built in Him, to become a strong church, a restored church, a healthy church, a solid church, and then so we can continue to walk in the faith. So in the end, we can continue to fulfill God's calling in our life, to bring people to Jesus, and then to experience the things, the promises that God has in store in our life. Amen? So let's pray. Let's ask God. Let's be open to God this morning. Lord, we thank you for your word of God. Lord, this morning we want to pray. Personally, we want to pray to you, God, that we want to be open. See us through and through, oh God. Test us. See our heart. Tuhan, Kau boleh lihat hati kami, Tuhan. Uji kami, Tuhan. Berikan kami kerendahan hati. Biar kami rindu, Tuhan, kami mau katakan untuk kami boleh dipulihkan. We want to ask for a restoration. We want to ask you to restore what is broken in my life, oh God. Lord, I don't want to live in this kind of brokenness. Lord, I pray as you listen to your church, healing will happen in this place this morning in Jesus' name. Restoration will happen in this place this morning. The power of God will touch your people. Lord, I pray that there will be restoration in every individual and also in every relationship, in the marriage, in our relationship with other people, with our parents, with our children. Lord, you will work, you will continue to work to make things even better and even better, oh God. So the church will continue to rise up as a strong church, as a solid church. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang boleh terus Tuhan, pulihkan gereja Tuhan. Setiap pribadi yang ada, dimulai dari setiap pribadi yang ada, mereka boleh terus berjalan di dalam kerendahan hati. Dan juga di dalam setiap keluarga yang ada. Dalam setiap hubungan antara suami dan istri boleh terus Tuhan. Mereka masing-masing boleh merendahkan hati, berjalan di dalam iman, bertindak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terbuka, sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan yang berpotensi menjadi satu hal yang dapat merusak hubungan,
pernikahan, Goliat yang dapat menghancurkan hubungan yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau bekerja dalam setiap pribadi. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan, biar boleh terus berakar kuat dan menjadi satu fondasi yang menjadi penuntun dari kehidupan setiap jemaat Tuhan. I pray that you will seal this word of God, that it will continue to grow deeper, deeply rooted in every heart. It will continue to grow and to bear fruits. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you.